Brought to you by Wakis Litson Manok in order of Ricky. Inin na konditsyon manok, kuan la inin na templado, inin temporary, inin waray din ha sugad na takluban na katimpla paro na ini na akon nagtimpla din yan Wakis Litson Manok. So mikat inin din ha bianji na akon Litson Manok. Ano po sir yung ano? Kanina. Moped to. Utron sir. Sige sir, padayon sir. Ngayon man kami makapulit banda. Ida hakuan may Wakis Litson Manok talipapa. Kanlipawan taksete. Amon may da makakaubos in upat ka bugos in 2 ka oras. May dago tatagang kong premyo bali unom. Ya kakaunon. Sampulit pagkaon. Sir, sample pagkaon ginano mat Wakis. Unom kabugos. Pinipinggot ito no. Ipipinggot. Oh, pinggot. Hindi mo man naibanan sir. Sulit God. Ay mahal liwat. Mahal. Wala pa budget. Sige. Hay panimo iba na mga putahe dida kay kita na mun yung baga. Tatat Ginagamit sa iban usan. amin niya gigagamit. Yung pagtusok. Kita nga utak na nga amin ni di pa. Ya utak ka mo lang yung bibig. Sige na. Amin ni ginagamit yan ng pagtusok yan. Amon niya gigagamit ni Ricky Boy. Bawat usa Minaw. na manok amin ni usa na pagtusok. Arihan niya guide nahan niya pag-urusan upat kabugos. Amon niya ginagamit para usa ka stick tagupat kabugos na manok. By Ricky Boy. Bagat hiya ngayat manunulay tiya. Ano kanini? Ano pa sir? Tapos ang tamon ng pag mamarinate ada yung ginagamit tubig. Ano niya ginagamit? Water. Tapos doon na utas. Ada yung tuwan ginagamit namon na Hari pa nga na ginagamit. pag marinate. Pineapple. Duwa Duwa ka. na Magic sarap gidaw. Pwede ka kanay ay. Tapos Limonsito. 7 kabugos na limonsito. Ito kabugos ka limonsito. Duha na sibuyas. Sibuyas. Anduhan na Correction. Arit sibuyas. Adit lasuna. Ngayon na rin ginagamit na pag i-slice. Bispera ito na manok. Bispera ka manok. Yung mamarinate. Kaya marmarinit. Ano pa sir? Amo na, oray na ito. Patalastas na. Oray na. Sarado na. The end. Bye-bye. Sige na, umopen ko ha.